अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे साथ सीनियर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब मौजूद हैं, जो अमीर बलाज कत्ल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, और वो पोस्टमार्टम क्या है, कितने फायर लगे और कौन सी गोली जानलेवा साबित हुई, और एहसन शाह ने अमीर बलाज के घर में क्या पैगाम पहुंचाया, और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का जो हालिया इंटरव्यू सामने आया है, उसने मरकजी मुलजिम तीफी बट को ठहरा दिया है। ये सारा कुछ सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। खुरम पाशा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अमीर बलाज कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, और आपने उस पर अपना वीलॉग भी किया है, और वो बताएं वो कौन सी गोली थी जो बताया जा रहा है कि 5 गोली लगी हैं और 1 गोली जानलेवा साबित हुई। जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसको 5 गोलियां लगी थी और वो गोलियां थी होलो पॉइंट। ये बड़ी ख़तरनाक गोली होती है, और ये वही गोलियां हैं कि जो जब टीपू ट्रकाम वाला को कत्ल किया गया था उसमें भी इसी गोली का इस्तेमाल किया गया था। इस गोली सर थोड़ा सा सुनने वालों को बता दें कि ये गोली कौन सी होलो गोली है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, कितनी डेंजरस है ये? मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये इंतहाई ख़तरनाक गोली होती है, और कहा यह जाता है कि अगर जब ये जिस्म में दाखिल हो जाए तो इसके जहरीले जो मवाद होता है वो जिस्म में फैल भी जाता है। और जो बलाज को गोलियां लगीं 5, वो पांचों की पांचों होलो पॉइंट की गोलियां थीं, और उसके बाद उनमें से एक गोली, क्योंकि उसके यहाँ कंधे के पास फायर लगे थे, तो एक गोली घूमते हुए उसके दिल को जा छुई, और जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें काज ऑफ डेथ जो है वो उस गोली को करार दिया गया जो उसकी दिल पे जाकर लग गई थी। वो एक गोली जो थी वो जानलेवा साबित हो गई। 4 गोलियां जो पोस्टमार्टम में वो निकल गई साइड से। जो कुछ निकल गई वो अंदर भी रह गई थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो दिल को जाके छुई है वो ही उसकी मौत का सबब बनी। और ब्लड लॉस ज्यादा हो गया था, इस वजह से ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट तो आप डेथ नहीं कह सकते, वो तो ज़ाहिर है हॉस्पिटल तक लेके गए हैं। ये भी कहा जाता है कि वो रास्ते में दम तोड़ गया था। कुछ बातें ये भी आती हैं कि जी हॉस्पिटल पहुंच के दम तोड़ा, लेकिन इसमें होता यूँ है। मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि जब 2010 में टीपू ट्रकाम वाला कत्ल हुए तो म्यू हॉस्पिटल में उन्हें लाया गया था। उस वक़्त ना एक जमे गफ़ीर लोगों का था, वो वहाँ पे इकट्ठा हो गया हुआ था। म्यू अस्पताल में सिक्योरिटी का इशू बन गया हुआ था कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आगे हुए थे कि जब पुलिस ने वहाँ सारी सूरत हाल देखी तो टीपू ट्रकाम वाला मरहूम की डेथ हो चुकी हुई थी। उस वक़्त भी जो हमारे कुछ ज़राए थे अंदर, उन्होंने बताया कि मौत हो गई है, लेकिन अनाउंस नहीं कर रहे। वो पीछे बाय बंदे काफी थे। उसमें वो ये देख रहे थे कि अगर अभी उसकी डेथ को अनाउंस किया गया तो पता नहीं यहाँ पे क्या रिएक्शन आ जाए, कोई इश्तियाल में लोग आ जाएं और कोई हंगामा, लाइन ऑर्डर का मसला बन जाए। हाँ, हंगामा राइना शुरू हो जाए। फिर उस दौरान क्या किया गया कि जब ये बात पुलिस चूँकि वहाँ पे अभी कम तादाद में थी, फिर वहाँ पे वायरलेस पे कॉलें चलीं, और उस वक़्त पूरी सिटी डिवीज़न की जो पुलिस की नफरी थी फिर वो म्यू अस्पताल पहुंची। पुलिस ने वहाँ का पूरा कंट्रोल संभाला। उसके बाद जाकर उन्होंने टीपू ट्रकाम वाला की डेथ को अनाउंस किया गया था। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल बलाज के मामले में भी थी कि जिनाह हॉस्पिटल जब लाया गया था तो ज्यों लोगों को पता लगा कि बलाज पर कातलाना हमला हुआ है, क्योंकि पहली खबर तो यही चली थी कि बलाज पर कातलाना हमला हुआ है, और उसके बाद लोगों की एक बड़ी तादाद जो थी वो जिनाह अस्पताल पहुँच गई भी थी। वहाँ पर भी तिल धरने को जगह नहीं थी। तो पहले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सारे इकदामात किए। पुलिस की भारी नफरी वहाँ भी पहुंची। उसके बाद जाके इन्होंने बलाज की डेथ का अनाउंस किया था। सर आपके भी इमरान किश्वर साहब का डीआईजी जो हेड कर रहे हैं इस केस को, उनका बयान भी आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि एहसन शाह की तीफी बट से 6 से 7 दफ़ा मुलाकातें हुई हैं, और ये डील जो 5 करोड़ में तय हुई थी उसमें 50 लाख रुपया पहले अदा कर दिया गया था, और जो एहसन शाह है वो मीर बलाज की जो रिपोर्टें हैं वो तीफी बट को पहुंचाता था। इसमें जो सहूलतकार था वो मलिक सुहेल था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये चीज़ें तो इमरान किश्वर साहब का जब पहले दिन उन्होंने मीडिया में इस चीज़ का इजहार किया था मुख्तलिफ अपने
मीडिया पर्सन से गुफ्तगू करते हुए, वो तो पहले दिन से ही बात कर रहे थे कि जो जितने मुल्ज़मान को हिरासत में, ज़ाहिर है वो पुलिस अब ये तो नहीं कहती कि हमने उसे गिरफ़्तार किया हुआ है, उसे गिरफ़्तार, तब वो ये इस चीज़ का नहीं करते थे, लेकिन वो कहते थे जो तफ्तीश की गई है, क्योंकि जितने लोग पकड़े हुए थे अभी भी जो पुलिस के पास मौजूद हैं उनकी गिरफ्तारियां ज़ाहिर नहीं की गई, जो एक लीगल प्रोसेस, ड्राइवर, उसका कुक है, सब लोग अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन चूंकि कानूनी तौर पे उनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं की गई इसलिए पुलिस उनका जिक्र नहीं करती। हाँ, अब जिस तरह एहसन शाह की गिरफ्तारी डाली गई, वो बारिश का पहला कतरा, उसके बाद मलिक सुहेल की गिरफ्तारी डालेगी, अब आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तमाम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी डाली गिरफ्तार जाएगी। है। और इसमें उसमें जो बात इमरान किश्वर साहब ने की है, डीआईजी ने, वो बिल्कुल वो ठीक है, कह रहे हैं कि इसी तरह का मामला था और एहसन शाह के इंकशाफात भी यही थे, और उसके इंकशाफात की रोशनी में भी तो पुलिस को खासी मदद मिली थी कि जिसकी वजह से वो एक केस आसान हो गया और आगे पहुंचते जाते हैं। और सर ये बताएं कि जो एक और शूटर बताया जा रहा है जो उस शादी के दौरान भी मौजूद था, जिसका नाम नोमान था, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इमरान किशन कहा कि छापे मारे जा रहे हैं, अभी तक वो गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। नुमान का तो नहीं मुझे पता, एक करेक्टर बिलावल सामने आया था। सॉरी, सर उसका नाम था हारून, शूटर जो दूसरा हारून अच्छा, है। हाँ, हारून का था, उसके बारे में भी इत्तलात यही है कि पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन इमरान किशोर साहब कह रहे हैं कि वो हमारी कस्टडी में नहीं है, छापे मारे जा रहे हैं, बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। मैंने आपसे कहा है कि ये एक पुलिस का तरीक़ेकार होता है कि जब तक किसी मुल्ज़म की गिरफ्तारी ज़ाहिर ना की जाए, पुलिस कभी भी इस चीज़ का एतराफ़ नहीं करेगी कि कोई मुल्ज़म हमारे पास है, क्योंकि फिर उसमें कानूनी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। तो ज़ाहिर है, अब जिस तरह आपने देखा होगा कि जब एहसन शाह की गिरफ्तारी डाली गई, उसके बाद एक प्रैक्टिस की गई, एहसन शाह को उससे घर ले जाया गया, और ये फिर उसके बाद ये खबर निकली कि जी एहसन शाह की निशानदेही पे उसके घर गए हैं, वहाँ से वो जो रकम उसने वसूल की थी उसकी बरामदगी की गई। हालांकि ये रकम तो जिस दिन एहसन शाह को पकड़ा था वो तब भी बरामद हो गई थी, एहसन शाह ने बरामदगी तो तब भी करा दी हुई थी। ये 20-30 लाख वैसे ही लोग कह रहे थे अपने से ही। नहीं, अब तो पुलिस कह रही है ना कि वहां से पैसे निकले हैं, 25 से 35 लाख तक की रिकवरी का कोई एक फिगर भी सामने आया है। तो ये चीजें सब हो चुकी हुई थी, लेकिन अब एक लीगल प्रोसेस का आगाज कर दिया पुलिस ने, जब गिरफ्तारी डाली है, उसका रिमांड लिया है। अब इस चीज को वो मिसल का हिस्सा बनाएंगे कि इसके इंकशाफ पे हमने छापा मारा और वहां से हमने ये रकम बरामद की, वो एक तरीकेकार को लेकर अब चल रहे हैं। आज अदालत ने एहसन शाह को जुडिशल कर दिया, जेल भेज दिया है। अब इसको केस को किस तरह देख रहे हैं, और एहसन शाह ने अहम पैगाम जो अमीर बलाश के घर पहुंचाया है कि माफ़ी तलाफ़ी का सुनने में आ रहा है, तो इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, देखें, एहसन शाह की तरफ से माफ़ी वाला कोई ऐसा मेरे इल्म में पैगाम नहीं है, और दूसरा एहसन शाह की जो फैमिली है उसके, मैं आपको ज़राए की हवाले से जो बात बता रहा हूँ, वो ख़ासे परेशान है इस हवाले से, और वो उन्हें भी इस बात की तकलीफ़ है कि बलाज का जो कत्ल है उसमें ज़ाहिर है एक जो लोग नहीं भी जानते उन्हें भी इस कत्ल की तकलीफ़ हुई है। कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर रहा कि कोई एहसन शाह के बारे में जाके वहाँ पे बात भी करे। मैं ये रूमर्स हैं सर सारी। ज़ाहिर है वो है, क्योंकि सूरत-हाल ही ऐसी है। तीफी बट ग्रुप के साथ तो एक दुश्मनी चलती आ रही है, वो तो बलाज फैमिली को भी पता है, वो पूरी दुनिया को पता है कि इनकी चलती आ रही है। उन लोगों को भी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ जो है, बलाज की फैमिली को कह लें, बलाज के दोस्तों को कह लें, उसके इर्द-गिर्द का जो हल्का बाब है, उन सारों का गुस्सा जहाँ तीफी बट पर तो है सो है, लेकिन उन्हें पता वो तो दुश्मन था, उससे ज़्यादा गुस्सा एहसन शाह पे है। जो नहीं भी जानता उसको भी गुस्सा तो है। ये तो सूरत-हाल मुमकिन ही नहीं ना है कि कोई पैगाम लेके जाए, कोई जुर्रत भी करे पैगाम देने सर की। आप क्या समझते हैं, अगर ये सोशल मीडिया ना होता, प्रिंट मीडिया ना होता, डिजिटल मीडिया ना होता, तो ये केस इतनी हाइट पकड़नी थी? नहीं, प्रिंट मीडिया तो एक हिस्ट्री है, वो तो चलता आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि जब माजी के वाक़यात हुए, जब बिला ट्रका वाला कत्ल हुए, उस वक़्त सिर्फ एक प्रिंट मीडिया का दौर था। लोग ने बहुत ने समझा कि यार ये इनकी दुश्मनी है, मर गया, ठीक है। उसके बाद जब टीपू ट्रका वाला कत्ल हुए तो उस वक़्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो वजूद एक था, जी बिल्कुल है। लेकिन तब भी इस केस को इतना हाइट भी मिली। अब आप देखें इस केस को सोशल मीडिया में जितना उठाया गया है, और ये भी एक रिकॉर्ड ही होगा कि इस कत्ल को 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और अभी तक ये सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड है। और सर क्या समझते हैं, तीफी बट को रेड वारंट भी अगर जारी कर दें, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल से कि ये 3-4 माह से ज़्यादा ही अरसा इस केस को लग जाएगा। ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है। अब ये एक प्रैक्टिस की इन्होंने
ایک قانونی پروسیس کو آگے بڑھایا, وزارت داخلہ کو سفارشات بھیج دی, کیونکہ پولیس وزارت داخلہ کو ایک سفارش بھیجتی ہے, ایک ریکویسٹ کرتی ہے کہ یہ ملزم ہمیں مطلوب ہے, اس پر یہ الزام ہے, یہ مقدمہ ہے, تو اس کا ریڈ وارنٹ جاری کیا جائے, چونکہ یہ پاکستان میں نہیں ہے. وہ شواہد بھی دیتے ہیں. پولیس نے وہ سارا ریکارڈ بنا کے اس پروسیس کو کمپلیٹ کر کے اور بڑا فاسٹ کیا اس کو, وہ ایک وزارت داخلہ کو بھیج دیا. لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ باضابطہ طور پہ ریڈ وارنٹ جاری نہیں ہوئے. دوسری بات, اگر ریڈ وارنٹ جاری بھی ہو جاتے ہیں, انٹرپول سے آپ رابطہ بھی کرتے ہیں, تو آپ تیفی بٹ کو پکڑیں گے کیسے؟ اب پولیس کے پاس جو معلومات ابتدائی تھیں ان کے مطابق تو تیفی بٹ دبئی ہے, جبکہ وہ دبئی ہے ہی نہیں. 23 مارچ کو وہ دبئی سے بذریعہ ایمریٹس ایئر لائن وہ لنڈن پہنچ چکا ہے, اور آپ کا برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے, تو آپ تیفی بٹ کو لنڈن سے کیسے لائیں گے؟ تو سر آپ بتائیں کہ یہ کیس کس حد تک اور کتنی جلدی یہ کمپلیٹ ہو کر پریس کانفرنس کرے گی تیفی بٹ کو بھی, اور گوگی بٹ کا کہیں ذکر نہیں آ رہا امیر بلاج قتل کیس میں. پریس کانفرنس والا تو فی الحال کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ اگر پریس کانفرنس پولیس نے کرنی ہوتی تو جس دن احسن شاہ کی گرفتاری ڈالی تھی اس وقت وہ پریس کانفرنس کرتے, لیکن اچانک آپ کو خبر آئی گرفتاری ڈال گئی, اچانک خبر آئی ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا, پھر ریمانڈ لایا گیا. سو ابھی تک وہ امکانات نہیں ہیں, کیونکہ مرکزی ملزم کو پکڑا نہیں گیا. دوسری والی بات ہے کہ ابھی تک جو شواہد سامنے آئے ہیں اور پولیس جو ذکر کر رہی ہے, جو معاملات سامنے ہیں, ان میں گوگی بٹ کا کہیں ذکر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ جتنے ملزمان پکڑے گئے, جن کے انکشافات کی روشنی میں ڈی آئی جی عمران کشور نے بھی یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کی کہ تیفی بٹ جو ہے وہ مین کریکٹر ہے, مرکزی سر یہ ملزم ہے. سوشل میڈیا نے گوگی بٹ کا نام زیادہ آگے کیا تھا کہ گوگی بٹ شروع میں تھا کہ اینڈ پہ آ کے اس کا نام نکالا ہے؟ نہیں, دیکھیں جب وہ مقدمہ درج ہوا جس دن, کیونکہ تیفی بٹ گوگی بٹ ایک گروپ ہے, اور جب مقدمہ درج ہوتا ہے اس میں 2 ہی ملزم نامزد کیے گئے, جی بالکل ایسے جس میں گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا نام تھا. لیکن جو لوگ جب تفتیش کا عمل آگے بڑھا, کوئی سہولت کار ہی پکڑے گئے نا. اب جس نے مارا وہ تو موقع پہ مر گیا, وہ سارے راز اپنے ساتھ ہی لے گیا. تیفی بٹ تو کہتے ہیں کہ وہ میرا ماش ہے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ ان کا گن مین تھا. وہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں, مالچیا بھی تھا ساتھ, اس کی جب تصاویر سامنے آئی ہیں کہ گن مین کے طور پہ کام کرتا تھا, مالچیا کا کام بھی کرتا تھا. ظاہر ایک ملازم ہے, آپ اسے جو بھی کام جو مرضی کام کر لیتے ہیں, وہ بحث سب ایک طرف ہے. لیکن یہ چیز ثابت ہو گئی ہوئی ہے کہ مظفر تیفی بٹ کا بندہ تھا. اب وہ بھلے مالچیا ہے, وہ بھلے گن مین ہے, بندہ تو وہ تیفی بٹ کا تھا. دوسری بات, ابھی تک کے جتنے شواہد سامنے آئے, جو تفتیش ہوئی, چونکہ ڈی آئی جی عمران کشور نے بھی یہ بات ان ملزمان کے انکشافات کی روشنی میں کی تھی کہ تیفی بٹ مرکزی ملزم ہے, اس میں بھی انہوں نے گوگی بٹ کا نام نہیں لیا. سو یہ چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ گوگی بٹ کا اس کیس کے حوالے سے کوئی مرکزی کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا, کوئی اس کی براہ راست کوئی انوالومنٹ نظر نہیں آ رہی. اس لیے پولیس بھی گوگی بٹ کا زیادہ نام نہیں لے رہی, اور پولیس کا فوکس اب یہ بھی نہیں ہے کہ گوگی بٹ کو کوئی پکڑا جائے, حالانکہ وہ تو پاکستان میں موجود ہے, اس کے کوئی ایسے شواہد ہی سامنے نہیں آئے کہ وہ پاکستان سے باہر ہے. اچھا سر, لاسٹ کویشچن ہے, آپ مجھے یہ بتائیں گا کہ اب یہ کیس کا رخ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے احسن شاہ کی, وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جب ان کا فرینسک ان کا فون, تو اس میں سے ویڈیو برآمد ہوئی, اور ایک ویڈیو آپ نے سب نے دیکھی ہے, وہ کون ہے؟ ایک ویڈیو نہیں, اس کی بے شمار ویڈیو سامنے آئی تھیں, اور یہ ویڈیوز نازیبا ویڈیوز کی آپ بات کر رہے ہیں جو مختلف لڑکیوں کے ساتھ تھی. ان میں سے ایک لڑکی کا نشاندہی بھی ہو گئی تھی کہ وہ ایک ماڈل ہے, ٹک ٹاکر ہے, اور سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو بھی ہے. اس کا نام اینجل خان ہے, اس کا اصل نام آنچل ہے, اور نک نیم وہ مشہور اینجل خان کے نام سے ہے. وہ 3-4 سال اس کے دوستی میں رہی ہے. دبئی بھی سری کی گئی ہے؟ جی بالکل, اس کے ساتھ دبئی بھی جاتی تھی. وہ احسن شاہ نے بتایا سارا, اور وہ جو مواد نکلا ہے وہ سارا احسن شاہ کے موبائل سے نکلا ہے. دوسری بات, وہ جو ویڈیوز ہیں, جو اس کی نازیبا ویڈیوز ہیں, ان کا اس کیس سے تعلق کوئی نہیں ہے. وہ ایک اس کا نجی معاملہ تھا جو سامنے آ گیا اس کے موبائل. اور بھی بہت کچھ نکلا ہے, اس میں بہت کچھ نکلا ہے. ایسی ریکارڈنگز بھی نکلی ہیں کہ جو احسن شاہ بلاج کی گفتگو ریکارڈ کر کے تیفی بٹ کو بھیجا کرتا تھا, وہ بھی اس میں سے نکلے پیغام, اور وہ مانا بھی ہے ان چیز کو. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ احسن شاہ نے بلاج کو مروانے میں جو گھنونا کردار ادا کیا ہے, اگر یہ وہ کردار ادا نہ کرتا تو شاید اس گروپ میں اتنی آگ نہ بھڑکتی. کیونکہ جس قسم کی گفتگو یہ وہاں پہنچاتا رہا ہے, جس قسم کی باتیں بتاتا رہا ہے, تو وہ سن کے تو پھر بندہ اشتعال میں ہی آتا ہے نا. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیفی بٹ کو اشتعال دلانے میں
احسن شاہ کا بڑا ہی کردار تھا اور اس نے بڑا ہی گھناؤنا اور گھٹیا کام کیا ہے. بجائے اس کے کہ دوست ہوتے ہیں جو خیر خواہ آتے ہیں وہ دشمنیوں کو ختم کراتے ہیں, وہ دوستوں میں صلح کراتے ہیں, دشمنوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں. الٹیمیٹلی کسی ملک کی بھی جنگ ہو تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. اسی طرح جب دو گروپوں میں لڑائی ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی صلح ہے, یا قتلوں میں بھی صلح ہوتی ہیں. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں, بڑے بڑے گھرانوں نے اپنی دشمنیوں کو ختم بھی کیا ہے. یہ دشمنی بھی ختم ہونی چاہیے تھی, صلح ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ ایک سمجھ لیں صلح والا باب ہی بند ہو گیا بلاش کے قتل کے بعد. مجھے تو اب امکان نظر نہیں آ رہا کہ مستقبل میں بھی ان دو خاندانوں میں یا ان دو گروپوں میں صلح ہو پائے گی. ناظرین یہ دیکھا جائے آج ہمارے ساتھ خرم پاشا صاحب تھے اور سینئر انویسٹیگیشن جرنلسٹ بھی, اور ان کی بہت اس کیس میں بڑی گہری نظر بھی ہے, اور بہت سارے سوالوں کے ہم نے کوشش کرنے سے سوال, لیکن مین سوالوں سے ہم کو پوچھا اور ان کے بہت اچھا انہوں نے جواب دیے. آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی. حسن شہباز کو اجازت دیں, اللہ حافظ.